स्मोक जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बन गया रोग। मुल्तान की फिजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे नंबर पर। फिजा में आलूदगी की शरह 394 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर के फिजाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमत का 2 दिन के लिए तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। मुल्तान और दुनियापुर में सूबाई हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। निजी स्कूलों और कॉलेजेस इंतजामिया की SOPs के खिलाफ वर्जी। तालीमी इदारे खोलकर मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां जारी। शहरियों का तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। सीनियर कानूनदान बिलाल भट्ट कहते हैं, स्मोक से इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। स्मोक कंट्रोल करने के लिए इनफरादी और इज्तमाई सतह पर सबको मिलकर इससे निपटना होगा। जनूबी पंजाब में गरा फरोशी अरूज पर। शहरी खुदसाख्ता महंगाई के हाथों लुट गए। मुल्तान, बहावलपुर, डेजी खान और रहीम यार खान में सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद न हो सका। मार्केट में अशिया खुरोनोश मनमानी निर्खों पर फरोख्त। मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में चीनी के बाद घी, दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा। दुकानदारों ने भी सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। महंगाई का तूफान है और यहाँ पे जो रिटेल स्टोर पे खरीदारी के लिए आए थे, घी को तो और चीनी की कीमतों को तो परवाज पर लग गई है। स्टॉक होल्डर जितने भी हैं उन्होंने जनाब स्टॉक कर लिए हैं। मार्केट में है नहीं, जिसके पास है उसके अपने रेट हैं। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही लकड़ी की तलब में इजाफा। तलब में इजाफे के साथ कीमतें भी गैर मामूली बढ़ गई। 400 रुपए वाली लकड़ी 1000 रुपए मन फरोख्त होने लगी। शहरी घर का चूल्हा जलाने के लिए महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। गरीबों की पर्दापोशी करने वाले लुंडा बाजार अब शहरी की पहुंच से दूर हो गए। सरगोदा के लुंडा बाजार में मौजूद अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। महंगाई ने इस्तेमाल शुदा सस्ते जूते और कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए। गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर कहते हैं कि मुल्तान में गिरा फरोशी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलक नुमान की गिरा फरोशों को वार्निंग। गिरा फरोशी करने वालों को 45,000 जुर्माना और 1 माह कैद होगी। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी बताया है कि जी अपनी एक्टिविटीज़ को तमाम हिफाजती और तमाम कानूनी इंतजामात को, तमाम कानूनी मामलात को मद्देनजर रखते हुए अपनी कार्रवाई करें। नॉन फाइलर्स की शामत आई। FBI ने शिकंजा कस लिया। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस कनेक्शंस मुनक़ता होंगे। FBI की कार्रवाइयां शुरू। 4 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। जवाब न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक की जाएगी। मियां चन्नू में फिल्ट्रेशन प्लांट भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता हाली का शिकार। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़िले इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट दोबारा बहाल करने का मुतालबा। जब यहाँ हम खेलने के लिए आते हैं तो हमें पानी मुहैया नहीं होता। हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें दूर दराज से या घर से पानी भरकर लाना पड़ता है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर तवज्जो देकर इसे दोबारा बहाल किया जाए ताकि आने वाले नौजवान खिलाड़ी पानी पी सकें। उच्च शरीफ रेस्क्यू दफ्तर का तामीराती मंसूबा खटाई में पड़ गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस 1 साल बाद बिल्डिंग मुकम्मल न हो सकी। ताजरों का फंड रिलीज करवाने कर मंसूबा जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सबकी जिम्मेदारी। बहावलपुर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ घेरा तंग। अब तक 51 से जायद मुकदमात दर्ज, 600 से जायद चालान किए गए। पेट्रोलिंग पुलिस की भी आगाही मुहिम जारी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चालान।
عام انتخابات کی گہما گہمی، ملتان میں الیکشن کی تیاریاں، سیاسی سرگرمیاں جاری، مسلم لیگ نون کا سینٹرل الیکشن سیل قائم، عابد شیر علی 3 ممبران پر مشتمل ملتان ڈویژن الیکشن سیل کے کوارڈینیٹر مقرر۔ میپکو ڈویژن کوٹ چٹا کی بجلی چوری کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری، شہر میں اے بی سی کیبل بچھائے جانے کے کام کا آغاز ہو گیا، مختلف 6 حساس مقامات پر کیبل بچھائی جائے گی، منصوبے سے بجلی چوری کی روک تھام میں مدد ملے گی، دیگر فنی مسائل سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ ڈیرہ غازی خان اور جہانیہ میں گندم کی کاشت اختتامی مرحلے میں داخل، ڈی جی خان میں 99% اور جہانیہ میں 90% تک گندم کاشت کا عمل مکمل، گندم کی ہدف پورا کرنے کے لیے زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیمیں متحرک، ادھر محکمہ زراعت ہارون آباد نے فصلوں کی پیداوار میں اضافے اور بیماریوں پر قابو پانے کے لیے پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی رہنمائی کے لیے ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ آئی جی پنجاب کی ہدایات پر تھانوں کی انسپیکشن اور تعمیرات کا عمل جاری، ڈی پی اے مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کا کوٹ ادو کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، کہا خستہ حال تھانوں کی جگہ نئے تھان تعمیر کیے جائیں گے، سرکل میں پولیس نفری کے لیے آئی جی آفس کو آگاہ کر دیا گیا، جلد نفری تعینات ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس، تمام مسالک کے علماء کرام اور ممبران کی شرکت، ضلع میں قیام امن بارے امور پر غور کیا۔ جنوبی پنجاب میں 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز 27 نومبر سے ہوگا، ملتان اور خانیوال میں مہم کا افتتاح کر دیا، سی او ہیلتھ سمیت دیگر بھی موجود تھے، ملتان میں 10 لاکھ اور خانیوال میں 5,96,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، ادھر لیا میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سردی کا موسم اور مچھلی فرائی تو ہو جاتا ہے مزہ دوبالا، کارپور ٹامو والی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے فش پوائنٹس کا رخ کر لیا، جہاں شہری ہوئے گرما گرم تیل میں فرائی مچھلی اور سلگتے انگاروں پر بننے والے باربیکیو فش سے لطف اندوز۔ بچوں کے حقوق کے حوالے سے سوشل ویلفیئر ملتان کا اہم اقدام، ضلعی سطح پر چائلڈ رائٹس کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا، کمیٹی میں سوشل ویلفیئر افسران اور سماجی رہنما شامل ہوں گے، بچوں کو مہیا کی جانے والی سروسز کو بہتر بنایا جائے گا، ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ لوڈن کے علاقے غلام شاہ میں لال شباز کلندر کے 3 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز، گھوڑا ڈانس کا بھی مظاہرہ کیا گیا، شائقین کی کثیر تعداد گھوڑوں کا ڈانس دیکھنے پہنچ گئی۔